আমার বাড়ি ঘর নেই ইন্ডিয়াতে। আসসালামু আলাইকুম গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমি কিন্তু ইন্ডিয়াতে আছি, এখনো কিন্তু দেশে যাইনি। আমার বাড়ি ঘর নেই ইন্ডিয়াতে আছি। আমি এখন সবকিছু ট্রাই করা শেষ ইন্ডিয়াতে এসে। এখন আমি চা ট্রাই করবো, ডলিওয়ালা চায়। আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিছি বিগত 1 মাস আগে। আজকে ডেট, এখন সে আমাকে সুযোগ দিছে আর কি, টাইম দিছে। এখন আমি যাব তার কাছে, গিয়ে তার ভাইরাল স্পেশাল চা খাবো। তো চলুন যা যাক, চা খেয়ে আছি। দাদা ভালো আছেন? তাহলে আমাকে मेरे को चाय दे दो। क्या देता है आपके? चाय चाय कैसा आपका मैं बांग्लादेश से आया हूँ। या कैसे साथ देना पड़ेगा हमको? लाल और ब्लू, जो मर्जी आपका। लाल और ब्लू। ब्लू जो मर्जी आपका, एक दे दो, मैं पी लेता हूँ। सारा आप आ जाओ। ये तो ठंडा गाइस, আমি এখন বাংলায় বলি এই যে बहुत अच्छा दादा, बहुत अच्छा, और एक भी मिलेगा मेरे को। গাইস অনেক সুন্দর চা, আপনারা না খেলে কিন্তু বুঝতে পারবেন না। সেই স্বাদ, মানে ফাইন টেস্ট, মানে আমার অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে যে খেতে আসা, এটা কিন্তু মনে করেন যে পুরো সাকসেস। আমি কারণ এত সুন্দর একটা ফেমাস চা ইন্ডিয়া, বুঝতে পেরেছেন আপনারা? এত সুন্দর ফেমাস চা আমি ইন্ডিয়াতে এসে যে খেতে পেরেছি অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে, আমার সৌভাগ্য। বুঝতে হবে এই যে ডলি চা, या ডলি চা কিন্তু ভালোই লাগছে। मैं दुबई में जाकर फेमस हो गया। हाँ, दुबई में जाकर हम फेमस हो गया। अलग कप देना पड़ेगा, है ना? इसलिए हाँ दे रहा हूँ। दे दो। सब चार मागो है तो और भी आपका चाय आप भी पी लो। आप खा लो, आप पी लो, आप खा लो, पी लो, अरे खा लो ना। पी लो मेरे अरे तरफ खा से। लो ना। मैं पैसे दूंगा तुमको। ना खा लो। मेरा चाय मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ। नाम बोलता है, बोलने तारपर आप बोलते हैं, मैं बोलते हैं जे हमारा चाय हम नहीं पीते। क्यों? हमारा चाय हम मैं नहीं तो चाय पीते। के पैसे दूंगा ना को। हम दुबई में शेफ, ठीक है ना? इसलिए हम हमारा चाय पीना ही पड़ेगा, आपको पीना ही पड़ेगा। नहीं नहीं कान में घुसा दूंगा, नहीं वरना कान में घुसा दूंगा, पीना ही पड़ेगा। গরম গাইস বুঝতে পেরেছেন? बहुत हॉट है। আপনারা আসবেন, ডলির চাই খেতে আসবেন, অ্যাপার্টমেন্ট নিয়ে আসবেন। আর নিয়ে এসে मेरा नाम करेगा तो डिस्काउंट देगा ना? यस देगा। यस देगा। मेरा नाम क्या है बोलो? तुम्हारा नाम है शाहिदन गर, शाहिदुन गर। हम लोग सस्करबन बरन करन क्या बोलते हैं? सस्करबन सब्सक्राइबर सस्करन सस्करन सब सब सब्सक्राइब करेंगे, जरूर करेंगे। देखा, यही फेमस चाय वाला जो वो इंग्लिश नहीं बोलता, और वो बोल रहा है दुबई जा रहा है। मैं दुबई था, चाय खाने के लिए आते हो, ডিসকাউন্ট जरूर देगा, जरूर देगा। কালকে মনে করেন যে ভিসা পাসপোর্ট সব শেষ হয়ে যাবে। আমি আজকে সকাল তো বাজে, বিকালে আমি চলে যাবো। সেটি বড় কথা না, বড় কথা আপনারা যদি আসেন তাহলে কিন্তু খাতে পারবেন। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আসসালামু আলাইকুম। दे दिया हमने पानी, इसलिए पानी शर्ट पर गया इंडिया में। आज के मत खमत करते हैं। सलाम अलैकुम।